complex number arise naturally in the course of solving equation. For example, the solution of the quadratic equation yang kita tahu ax squared plus bx plus c equal to 0. So this is the quadratic punya formula. To find the x, you can use this formula. X equal to negative b plus minus b squared minus 4ac square root divided by 2a. So you will get to to value of x lah. You will get to value of x either in positive or negative lah. Let's see. Example, you solve this equation, quadratic equation. Okay, 2x plus 9x plus 7. So by referring to the quadratic equation, then you will use the formula for the quadratic formula, then you will get the value of x. So masukkan nilai a, masukkan nilai b, masukkan nilai c. Then after you calculate, so make sure yang dalam ni calculate dulu, baru square root. Okay. Yang dalam ni calculate dulu, baru square root. Dan baru negative 9 tambah tolak value ni and divide by 4. Then you will get the value of x. So you will get sometimes ada problem in the expression of square root is negative lah. Kadang kita ada dapat negative square root dalam ni kan. So example yang lain, contoh this equation. And then also the same, using the formula, then you will get the value of x lah. So sometimes bila you dapat negatif, you boleh buat value of x tu macam ni lah nilai dia. Okay. Cuma bila kita masuk complex number, this nilai negatif ni kita boleh tukarkan dia sebagai imaginary numbers. Okay. So it is difficult kalau kita nak buat negative square root 64 ni. Guna tukarkan negatif square root ni kepada imaginary number as I equal to square root negative 1. So which then assume kalau I square equal to square root negative 1 square. So dia jadi negative 1. So I is equal to square root negative 1. So I square equal to negative 1 square root kan, bila you buang square root ni you dapat negative 1. So kalau macam ni, negative 64 square root ni you boleh dapat, kita boleh permudahkan negative 1 darab dengan 64 square root. So this negative 1 adalah imaginary number which is kita boleh denote as I. So you boleh letak I, then you boleh solve the square root of 64. So square root of the 64 is I. 8. Saya rasa macam pernah ajar kan. Lah kita go through sikit lagi lah. So jadi 8I lah. So then you will get the x value in term of imaginary number ni. You will get 6 bahagi 10 is 0.6. 8 bahagi dengan 10 is 0.8. So you will get 0.6 plus minus 0.8i. So ni adalah salah satu contoh how you want to solve the image the unsolved yang negatif dalam square root. So with this cara kita boleh dapatkan dia sebagai imaginary number, then you can solve by denotation I inilah. Okay. So it is convenient to use a single letter such as Z to denote a complex number. So we might write, so Z is equal to A plus BI. So macam ni, Z is equal to A plus BI lah. So Z is equal to A plus BI, where A is called a real part of Z and B is the imaginary because dia ada I, imaginary numbers part of Z. So in some case A and B, so A is actually let's say R is Z, B is I and Z. A complex number can be viewed as a part of a vector also.
So when you have axis x and axis x and axis y here, so A will be at this RE, real number, and IM here is the imaginary part. So where actually the point Z here is located to A, real number, and B, imaginary part. So Z is equal to A plus BI. So this is in the positive side lah. Let's say if here it will be Z equal to A minus B, sorry, minus A plus BI lah. How about this one? Dia akan jadi Z equal to minus A minus BI. So when the complex number are represented in geometry, the XY coordinate is called a real axis and Y is an imaginary axis. So this diagram called as Argand diagram lah. So ni kita panggil dia sebagai Argand diagram. So operation untuk complex number, dia ada two complex number. Either it is A plus BI dan juga C plus DI. So ada dua ada either dia A plus BI ataupun C plus DI. And it is defined to become equal lah, sama. So A plus BI equal to C plus DI ataupun A is equal to C and B is equal to D. So visualizing the complex number into 2D. So you clear how to add two of them together in general of Z1 equal to A1 plus BI1. Z2 is A2 plus BI2. Okay. Z1 plus Z2 equal to A1 plus A2 plus imaginary number of B1 dan plus B2. Sama juga kalau kita tukar daripada plus sign here to negative sign here, minus sign here. Okay. But plus I this is kekal. Yang bertukar is the value inside this A and B. So far okay, boleh go on Ada yang masalah komputer tak? Tak ada So let's say ni example. Z1 is 1 minus 2i and Z2 is 4 plus 5i. So kalau Z1 tambah dengan Z2, so you just ikut AA tambah dengan BB lah. Kalau minus A minus A, B minus B. Tapi this one kekal positif dekat tengah-tengah tu yang tu. Kecuali after you finish your calculation, kalau positive times by negative, you will get negative lah. So you will get negative 3 minus 7i. Kalau you cakap 3z1, maksudnya 3z of this z1 lah. 3 times of z1. So you will get this imaginary number. Sama juga dengan example 4 ni Cuma kalau bila you darab, let's say Z1 plus Z2 ni, contohlah ini Z1 plus Z2, which is 3 tambah 4i, darab dengan 2 tambah 5i. So you akan dapat a quadratic I lah, a quadratic imaginary number. So a quadratic imaginary number ni is actually equal to negative 1. So you just masukkan dalam sini 20, darab dengan negatif 1. That's why you will get negative 20. That's why kat sini, remember if I squared mean negative 1 lah. Okay. Bila you darab, you will get the imaginary number squared. So this one is effect to your equation calculation, which is bring the value of negative 1. Then after you tambah ni semua, you will get this negative 14 plus 23i. Sama juga dengan example yang ni lah. Okay. So 5 minus 8i is called the complex conjugate of 5 plus 8, 1. So conjugate untuk 5 minus 8i adalah 5 tambah
8i. So ni conjugate dia. So macam ni dia conjugate darab dengan conjugate 5 plus 8i darab dengan conjugate dia, complex number, you dapat ni lah. So the product of two conjugate pair is a weight entire real number. So kalau contoh conjugate number ni macam ni, dia akan dapat real number lah, nombor bulat ni. Dia takkan ada imaginary number macam atas. Yang ni dia bukan conjugate. Okay. Yang this one dia conjugate each other. Okay. Change in positive sign dengan negative sign kat sini. Okay. Untuk example 6, Z equal to 3 plus 2i equal to Z bar equal to 3 minus 2i. So this is a conjugate pair. Okay. Ini adalah conjugate pair. Sama juga Z negative 4 minus 2i equal to Z bar is negative 4 plus 2i. It's a conjugate. So Z is equal to I or Z bar is equal to negative I. Faham Maksudnya kalau kat sini positive 2i, Z bar is equal to negative I. So this you get negative 2i. Tapi kat sini you ada negative 2i. So Z bar dia you darabkan dengan negative I, you will get positive 2i. So ni adalah dua-dua ni adalah conjugate. Putus-putus Putus lagi ke? Lagging, okay. Rasanya yang wifi tak ada masalah. Mungkin yang tethering ataupun internet sendiri ni ada putus-putus Angelia internet sendiri okay. Hopefully line stable Hopefully line stable slow Jangan putus cinta sudah. Okay. Boleh saya continue? Dia putus lagi ataupun lagi. Hotspot, okay. Okay. So division of complex number. We can use the conjugate pair. Okay, kalau conjugate pair adalah conjugate yang tadi, dia adalah beza in term of negatif atau positif, tapi numbers dia, real number dengan imaginary number dia sama. Contoh, kalau ada pembahagian macam ni, kalau complex number, dia ada bagi equation macam ni kan. Macam ni kan. Apa pula yang keluar ni? Okay. So Z 3 plus 2i. So kita boleh guna conjugate dekat denominators ni yang kat bawah ni. Kita naikkan dekat atas. So you darab dengan denominators tu.
So numerators ni, denominators darab dengan conjugate dia. Numerators dengan denominators kan. So pembawah ni jadikan sebagai conjugate. So this conjugate darablah dengan kompleks number atas. So yang bawah ni darab dengan conjugate dia. Conjugate numerators. So then after that you will get this value. Then when you see this I squared, you terus tukar kepada negative 1. So negative 6 times I negative 1, you get positive. Sama juga dengan negative 9 times dengan negative 1, you get positive 9. Dan you pecahkan, you solve the equation yang ni, then you dapat this value lah, 21 plus I tambah dengan 25 tambah dengan 9. So this one you boleh cancel out lah. Negative 15I plus 15I. So you potong. Ni potong. So tinggal 25 tambah dengan 9. So yang ni 15 tambah 6 jadi 21. Negative 9 tambah 10 you dapat positive I. Then you will get this complex number lah. So you boleh solve sama ada 21 bagi 34 terus plus dengan I bagi dengan 34 ataupun dalam bentuk bukan dalam bentuk pecahan lah. Boleh dalam bentuk perpuluhan. Okay, another example. Yang first is to solve guna tu conjugate. Ini pun boleh solve guna conjugate. So this express 3 plus 4i. Kita dah sampai sini duduk sebelum ni kan. Kita pernah go through dah ini sebagai revision Kita belum masuk yang belakang-belakang lagi. Lama sangat cuti lupa dah. So bila you solve ni sama juga. Okay, in the form of A plus BI complex number ni, Z equal to A plus BI, you will get this A plus BI form lah. Negative 1 plus 2i. So you boleh go through balik nota ni. Selasa kita dah sampai sini juga sebelum ni. Okay. Now we go to modulus. So before that ada soalan ke? Soalan? Tak ada. Okay. So bila masuk modulus, okay. So, siapa yang nak minum air, dia minum air Siapa puasa lah. So modulus. So if a complex number Z is viewed as a vector in R squared, then the length of vector is called the modulus or absolute value of Z lah. So the modulus of complex Z equal to A plus BI denote as modulus Z equal to square root A squared plus B squared. So kalaulah B ni kosong, so Z ni adalah real number lah, which is A. Okay, kalau A ni kosong, so Z tu adalah imaginary number. Okay. Modulus Z equal to modulus B kan. So B is imaginary number kan. So the modulus of real number is simplified is absolute number. So bila mana kalau B which is imaginary equal to 0, so you only get the value of A which is the real number kan. So A modulus A real number ni adalah absolute value. So the modulus of Z is also called the absolute value of Z.
Contoh, for theorem for any complex number of z, so z dengan z bar equal to modulus z squared. Macam mana kita nak prove yang ni? Contoh z equal to a plus bi, then z z bar equal to z bar, ingat lagi z bar adalah conjugate kepada z. So kalau z bar adalah a plus bi, kalau z adalah a plus bi, so dia punya z bar ni adalah a minus bi. Ini adalah conjugate pair. So then a times a is a squared, and a times negative a bi, a times positive bi, then you will get bi squared dengan I squared. So then you can solve this RB minus negative IB plus positive RB, you cancel out. So you will get A squared minus B squared I squared. So as we know that A squared minus as we know A squared plus B squared square root adalah Z bar kan. Tapi sebelum tu I squared here adalah negative 1. So ingat imaginary number I squared adalah negative 1. So negative B squared times negative 1, you will get positive B squared. So you akan dapat A squared plus B squared. So A squared plus B squared ni adalah modulus Z, which is modulus Z lah. Modulus Z adalah A squared plus B squared square root. So yang ni dia tak ada square root kan. So you letak squared to cancel out the square root. So the equation is proof where z bar is equal to modulus z squared. Mana squared ni nanti dia akan cancel out ni, equal to a squared plus b squared. Teori kan? Okay. Contoh, example. Seharap semua dah ada nota masing-masing. Just tengok nota balik, sambil-sambil tengok yang explain ni. Boleh tulis kat buku lah. Saya tak sempat nak salinkan. So download nota masing-masing, and then lepas download tu boleh tengok terus example. Try buat juga lah. Contoh example ni. Find z bar, find modulus z equal to negative 3 minus 4i. So z bar, modulus z equal to square root of a squared plus b squared. So kat sini a adalah negative 3, b adalah negative 4. So you follow the equation ni untuk modulus z, modulus equal to square root of a squared plus b squared. So masukkan nilai a, masukkan nilai b, negative 3 squared plus negative 4 squared. Then you solve the square root, you will get 5. So your z, modulus z is equal to 5. Okay. Itu adalah modulus. Soalan, memang guna denominator je lah sekan untuk conjugate. Contoh kalau macam soalan tu, memang kita akan guna denominator lah pembawah. Okay. This one kita kena jadikan dia conjugate dan kita darabkan dengan yang atas dan juga yang bawah, numerator dan denominator. Memang one of the way to answer the question lah is by multiplying the conjugate punya denominator. Rasanya sebelum ni pun kita ada go through juga kan.
So modulus okay. Modulus. Okay. So modulus is absolute. Absolute. Modulus is absolute value lah. Maksud absolute value, dia tak ada imaginary number. Dia hanya real number. So dia tak ada I. So that is modulus. You akan dapat jawapan, mesti jawapan dia bernilai seperti inilah. Absolute number. Absolute value. That is modulus. So now try continue polar. Polar form. Okay. Bukan polar pair. Okay. Polar form. Alright. Okay. So polar form ni kena take note sikit. Okay. Siapa yang ada dalam kelas ni kena take note polar form. Manalah tahu dia keluar dalam final ataupun dalam test. Okay. Sebab kind of polar form ni soalan ni quite popular kan untuk complex number. So polar form for a complex number kena dengar betul-betul lah. Kena at least study lagi. Justin okay Justin? Dalam kereta kot Justin ni. So polar form for a complex number if Z is equal to A plus IB ataupun BI is non-zero complex number. So theta is measure the angle from the positive real axis. So theta ni dia kena measure daripada positive real axis. So ni imaginary, ni real axis kan. A, ni B. B is for imaginary value, A is real value, real number. So tak nak confuse, dia A plus BI lah sebenarnya. So as we know that R is equal to modulus Z. So theta ni kalau dia is non-zero complex number, so theta dia kena calculate from the axis of positive axis lah, daripada sini. Kalau dia pergi kat sini, so theta kena calculate daripada sini sampai sini. Dia mungkin lebih daripada 90 degrees. Kalau kat bawah ni, dia lebih daripada 180 degrees. Jadi kalau ke bawah ni. So what is R equal to Z? Kenapa R equal to modulus Z? So R is equal to modulus Z called as the modulus of the complex number, so that can written as cos theta equal to A. So R ni dia adalah apa? Hypotenuse lah hypotenuse. So ni A. So ni adalah B. Sekejap So ni adalah B. Okay. So ni adalah A. Ni adalah B. So ni adalah R. Okay. So ni adalah theta. Ini besar sangat. So bila kita ada benda tu, kita boleh cari cos
cos theta, kita dapat sin theta kan. Kalau cos theta, macam mana nak dapat cos theta? A cos apa cos? Kah kan? Adjacent dengan hypotenuse. So A divided by R. So kalau sin theta so kan? So is opposite times dengan hypotenuse. So B over R. So ini adalah that's why kita tahu sini adalah R. R adalah hypotenuse lah. Okay. So kah tu kan. Okay. Alright. So this is polar number cos theta adalah A, sin theta adalah B over R. R adalah the hypotenuse ataupun Z modulus, which is it is a real number. So let's say kalau kita rearrange balik equation ni, A adalah cos theta times by R, B adalah R times by sin theta. So you dapat equation ni. Then as we know also, R equal to Z modulus. And Z modulus yang seperti mana kita tahu tadi, Z modulus adalah square root of A squared plus B squared. So now go back to complex number punya equation, which is Z equal to A plus BI. So A here adalah R cos theta kan. A here adalah R cos theta. B here adalah R sin theta. So you have two common here, which is R. You keluarkan R kat sini, then you rearrange balik equation, you dapat R times by cos theta plus I sin theta. So this one we call as the polar form of Z. So polar form of this Z adalah R cos theta plus I sin theta, which is polar form for Z, which is Z equal to A plus BI adalah R cos theta plus I sin theta. R times by cos theta plus I sin theta. Ini adalah polar form dia. Okay. So polar form ni lah yang penting sebenarnya untuk you all baca lagi. Kemungkinan akan masuk dalam test ataupun final. So dalam polar form ni, theta ni pula dipanggil as argument of Z. Okay. Theta is called as argument of Z, where theta kita denote as RZ, argument of Z. So tangent theta equal to soh katua tadi, soh katua, tangent adalah toa, adjacent A, opposite is B. So tangent is equal to B minus A. Betul. So, theta adalah argument Z equal to adalah argument Z. So tangent adalah, so bila tukar dia jadi negatif tangent, ni dapat shift tangent B over A. Nak cari theta kan, so you dapat shift tangent of B over A. B over A adalah yang ada di sini B adalah imaginary number, A adalah real number. Okay. Dan masuk yang pening sikit lah. Masuk dekat sama macam trigo kan, ada first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Okay.
there is only one value of the argument in radians. So sama juga ada certain yang kita guna radian, ada certain kita guna degree kan. Macam dalam triangle juga kita guna bila masa kita nak guna radian, bila masa kita guna degree. Ingat lagi tak bila masa nak guna radian? Bila masa nak guna degree. Dalam triangle ada juga dalam complex ada dalam limit, ada dalam function kan. Okay, tak apa nanti kita tengok balik. Okay, untuk first quadrant, for the first quadrant, cuma dekat dalam ni dia bagi tahu there is only one value, satu saja in radian that satisfied this limit. Theta must be greater than negative pi and theta is greater than negative pi and smaller than pi. Pi is 180 or negative pi to pi. Okay, ni ada beza ni. Apa nama ni bahasa Melayu dia? Kita sebut ni. Apa buka dengan ni. Nanti nak sebut Okay, yang ni dia equal. Ni more than. Ni less than and equal. Okay, right. So theta is more than negative pi or less than equal to pi. So mana means, let's say kat sini mana yang satisfied. There will be only one value for the radians. So kalau untuk theta which is theta less than 0 and greater than 0 and less and equal than pi. So yang dekat first quadrant ni, so the value of xy is positive. So the theta is equal to argument z shift tangent y over x. Y over x adalah y over z divided by adjacent. Kalau second quadrant, argument is equal to argument z equal to pi plus shift tangent y over x. Third quadrant, argument z equal to negative pi minus tangent y over z. And then for another one, ni untuk yang bawah ni adalah untuk theta greater than negative pi and less than 0. Okay. Theta is equal to argument z equal to tangent negative 1, tangent shift tangent y over x. Contoh if you express this z equal to 4 plus 3i in a polar form using the principle of argument, which is argument is argument z equal, contoh z equal to 4 plus i 3i where r is equal to modulus z where you need to find r kan, sebab r adalah yang ni, r equal to modulus z. So bila r is equal to modulus z, modulus z itu adalah a squared plus b squared square root. Itu kena banyak remember lah dia punya formula. So r you get is the real number of 5, absolute number of 5 untuk hypotenuse ni lah contoh. Ini adalah r. So this is the first step. Okay, first step kena cari hypotenuse which is r. Okay.
So now you dapat R equal to modulus Z. So now you need to find, so you punya sini adalah I 3 kan. So you punya X adalah 4, you punya Y adalah I. So you punya which is 5 lah. So ni dia punya 4, ni adalah 3. Okay. Sekarang ni you nak cari berapa, isu dia adalah you nak cari principle of argument kan, berapa dia punya theta. Theta ni berapa? So theta adalah argumen Z, betul. Argumen Z adalah shift tangent Y over X, betul eh? So daripada sini you dah boleh dapat berapa theta. Berapa theta? Shift tangent 4 bahagi dengan Y. You akan dapat value kat situ. Shiftkan tangent 3 bahagi dengan 4. Okay. You akan dapat nilai theta. Boleh eh? Boleh. Okay. So you akan dapat nilai theta dalam bentuk 36.86 degree ataupun dalam bentuk radian, which is 0.2. Cuba kira, ni guna radian ke? Buat kalkulator tak? Ni dalam bentuk pi, radian 0.205 pi. So the polar form of Z is this equation. Okay. Okay tak? So, kalau dalam polar form ni, just ingat kalau you perasan, first quadrant and fourth quadrant carries the same equation of arc Z, argument Z, which is shift tangent Y over X. Untuk fourth quadrant pun sama. Argument Z is equal shift tangent Y over X, which is untuk dapatkan theta. Okay. So macam mana kita nak tahu dia dekat mana? Tengok dia punya nilai value of imaginary number, X value dia dengan Y value dia. So you boleh tahu dia fourth quadrant ke ataupun first quadrant. Tapi equation untuk dapatkan theta ni guna argument Z sama, first dengan fourth. Tapi untuk second dengan third, dia berbeza dekat sinilah. Kalau kat sini dia perlu tambah pi. Tambah pi. Kalau sini dia kurungan negatif pi minus tangent. Okay. This one you need to remember lah. Dia berada dekat first quadrant dengan yang sini saya nak ingat first quadrant dengan fourth quadrant sama. Second quadrant tambah pi saja, yang ni letak negatif dalam kurungan dengan negatif kat sini.
untuk third quadrant. Okay. Then you can solve. Cuma kena ingatlah, mesti cari R dulu. R adalah modulus Z. Modulus Z adalah square root of A squared plus B squared. Okay. So dia berkait dengan yang atas tadi. Modulus Z adalah ni. So, modulus Z adalah equal to R. Kalau dalam polar form dia adalah R. R adalah hypotenuse. Okay. Sebab tu dipanggil polar form in term of R ni. Then you ada theta. Theta ni lah you nak cari berapa. Okay. Theta tu value dia boleh cari menggunakan sama ada dia first quadrant, third quadrant, second quadrant atau third quadrant ataupun fourth quadrant. Okay. Mesti in radian lah. Cuba nanti kira balik, saya tak bawa calculator. Kira yang ni dia dalam radian ke? Anyone yang ada calculator boleh calculate. Ada polar form. Dalam radian ke apa? Anyone yang dah calculate? Degree Degree sir. Okay. So ni dalam degree Yang bawah ni dalam cuba kira dalam radian tak berapa? Bawah tu kan? Dalam bentuk radian 0.25 tu. Macam mana dapat ni? 0.25 pi. Tahu? Macam lain je sir. Berapa awak dapat tulis jawapan? 0.643. Dalam radian? Yes. 0.463. Shift tangent 3/4 in radian you dapat 0.436. 0.643. 0.643 times dengan pi. Kalau kau suruh maka tak ada bawa calculator lah pula. Cuba. 0.205. Oh, okay, sama. Sama kan? Okay. So you boleh buat ni dalam bentuk pi. Yang satu lagi jawapan dia adalah yang mustaqim. Bukan mukadim Saya. Mukadim bagi tahu tu. Ada kat dalam chat tu Mira pun ada bagi tahu. 0.644 atau 43. So ni jawapan akhir mesti dalam bentuk radian kalau polar. Mesti dalam bentuk radian. Sebab bila dalam ni dia guna bentuk radian. So, kalau you tulis 0.644 pun betul. 0.205 pun betul. Tapi kena ada pi lah. Kat sini. Okay. Thank you Azri, Sally, Mira. Yang jawab lah. Thank you. Second, express. Contoh ni di antara contoh-contoh yang you kena go through Okay. Follow betul-betul Express Z equal to 1 minus I.
in the form of Z equal to R cos theta plus I sin theta. So Z equal to 1 minus I. So cuba solvekan ni. Jawapan apa kan? So you kena cari R lah. R adalah 1 kuasa 2 tambah dengan negatif 1 kuasa 2. You dapat 2. 2 punca kuasa 2 berapa? So you punya R adalah punca kuasa 2. So then X dia berapa? 1 kan? Y dia berapa? Negatif 1. So berapa dia punya argument? Argument Z theta adalah equal to argument Z equal to shift tangent Y over X. So negatif 1 over 1. So ni dalam degree. So ni dalam bentuk radian. You kena bagi jawapan dalam bentuk radian yang perpuluhan pun boleh. Okay. Ni tak bagi dalam bentuk perpuluhan ni. Dia bagi dalam pi over 4. Pi over 4 adalah apa? 0. Okay. Ini salah satu contoh. Dah siap ke belum ni? Belum siap ni, dia nak bentuk dalam bentuk polar form. So you dah ada theta, you dah ada R. Sekarang bentuk dalam bentuk ni. So Z equal to square root 2 cos 4 over pi plus I sin 4 over pi. Sorry, pi over 4. Okay. You can dapat this is in the polar form. And then bila masuk triangle je, isu dia adalah kalau tak ingat formula tu memang you akan dapat jawapan macam ni lah kan. Tapi cos negatif theta is equal to cos theta. Sin negatif theta actually equal to negatif sin theta. Then actually kalau you leave macam ni pun boleh. Tapi kalau paling bagus adalah leave the answer to like this lah. Which is Z equal to square root 2 cos pi over 4 minus I sin pi over 4. Which is actually kena remember dia punya triangle punya ni lah. Rules. Cos negatif theta equal to cos theta. Positive. Sin negative theta is actually negative sin theta. Okay, that is polar. So dalam polar ni juga ada satu lagi. Boleh continue ke? Kita habis 1.5. Okay ke? Penat lah kan? Tadi pun kelas juga statik kan? Boleh bertahan ke ataupun nak teruskan ataupun macam mana? Sebab lepas ni ada multiplication of polar. Okay. And ada division of polar. Last kali De Moivre's theorem. Saya rasa saya stop dekat situ lah, dekat sini So, kita akan sambung. Okay. Kita akan continue sambung multiplication. Lepas tu division of polar
dan Imoy Free Telegram. Okay. Yang ni kita sambung minggu depan Mana Mustaqim okey ke? Mustaqim kan accident hari tu kan? Mustaqim accident ke apa? Masuk hospital ke apa? Kenapa? Okey lah Mustaqim. Sengat penyengat. Oh, kena sengat ni. Sengat penyengat. Okey lah. Okay, jogging tu hati-hati. Nasib baik kena sengat penyengat. Kalau disengat orang perempuan lagilah bahaya. Alah, tak film. Okey. Dah. Okey, dah lah. Semua orang pakai doa lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mustaqim, Emilia, Amrel, Ifah, Xavier, Anita. Okay. Justin tak boleh buka. Okay. Lepas buka, itu siapa tu? Adik Aizat. Hai adik. Adik Aizat. Korang pun boleh tengok muka-muka kawan-kawan kan. Just tukar screen view tu je lah. Tukar view tu kepada yang layout banyak-banyak tu. Main view. Boleh tengok muka kawan-kawan. Tengoklah siapa yang tak potong rambut lagi. Syafiq pun rambut cantik lah. Okay, sekejap Dah, Amrin. Ayah Amrin tak buka kamera ni, kenapa ni? Kat mana ni? Amrin. Ifah, Xavier dengan Justin. Amrin. Okay, Amrin kat rumah kan? Okay, Ifah okay kamu baru? Okay, tak buka mic. Okay, alright. Tinggal Abang Amrin dengan Abang Mustaqim. Angelia, terpadam balik. Ini Angelia tadi. Putus. Oh, dia terputus. Okay, dah. Dia tanya juga pakai PC tak ada kamera. Oh, okay. Siapa tu tadi? Mustaqim. Amrin pakai PC juga ke? Xavier pakai handphone. Justin. Okay, 4 orang tu kat bawah. Oh, okay. Alright, tak apalah yang tak ada ni nanti. Okay. Thumbs up ke, peace ke, apa dah. Okay. Angelia, putus lagi. Sekejap Sekejap. Angelia. Ini dia. Angelia terkeluar lagi. Boleh faham ke kelas tadi? Boleh tak pola apa nama untuk complex number korang kena fokus sikit. Okay Angelia tak ada pula. Tak keluar pula. Okay dah. Alright. Masuk pelit. Okay, alright. 1, 2, 3. One more. Thumbs up. 1, 2, 3. Jadi macam apa nama? Pelik sikit tapi tak apalah. Ni kenangan ni. Nanti korang boleh cerita dengan anak-anak, boleh cerita dengan kawan-kawan kan. Tak pernah kelas online lagi. Alright. So, saya buka ni. Yang boleh scan, yang tak boleh scan nanti saya tolong masukkan. Allergic? Siapa? Oh, awak allergic ke Mustaqim? Alhamdulillah, masih hidup. Oh, Ambrel tak function, laptop lama. Okay, baik. Ambrel nanti just snap lah, pakai apa nama? Pakai handphone, snap, tu letak dalam group. Gambar Ambrel dengan gambar PC. Gambar ada orang ni. Bukti. Okay, alright guys. So next week kita continue Saya belum scan sir. Okay, jap. Next week, Khamis, kita jumpa sama juga pukul 12, lebih kurang. Saya setting semua dalam 12, pukul 12.30 juga start nampaknya. So, tapi kita kalau boleh ready awal, pukul 12 kita start awal lah, pukul 12 kita sambung
complex number sampai di Moivre theorem. Sebab dalam tu kemungkinan kita akan sentuh banyak dalam final exam nanti. Okay, so korang kena alert lah, takut nanti kalau terlepaslah juga nanti kan. So untuk yang tak dapat scan lagi, terima kasih yang datang kelas online. So all the best, stay safe, stay at home. Tak payahlah stay at home dah boleh keluar kan. So pergilah berjogging tapi jangan sampai disengat oleh penyengat. Okay, jap saya nak share screen. Siapa yang dah boleh live lah lepas tu. Okay, thank you semua yang hadir. Sekejap okay, thank you, bye semua. Assalamualaikum. Okay, boleh lunch bagi yang tak puasa. Okay, saya tengah share QR code.